И вновь вашему вниманию предлагается танцевальная композиция в стиле Бхаратанатья – Киртанам. Текст для этого танца был взят из поэмы Калидасы «Кумара Самбхавам» или «Рождение Кумара». В этом танце рассказывается о приготовлении бога Шивы к свадебному обряду с богиней Парвати. Одним лишь прикосновением своей руки могущественный Шива превращает свои атрибуты в одежды новобрачного. Зола, которой обычно покрыто прекрасное тело Шивы, становится благовонным бальзамом, а украшение из черепов – благоухающей цветочной гирляндой. Полумесяц и слоновая шкура, обрамляющие могучие чресла бога Шивы, превращаются в тончайший шелк с золотой каймой, а испепеляющий третий глаз – в сияющий тилок. Превратив свои ужасные гирлянды из гремучих змей в драгоценные ожерелья и браслеты, бог Шива любуется своим прекрасным отражением в зеркальной стали меча. Рага Бибхас, Тала Ади. Музыка Мадхук Мудгал. Хореография Лилы Самсон. Исполняет Ирина Искоростенская. तावद्धरस्यापि कुबेरशैले तत्पूर्वपाणिः ग्रहणानुरूपं प्रसाधनं मातृभिरादृताभिः न्यस्तपुरस्तात् पुरशासनस्य तद्गौरवान् मण्डनश्रीः सापस्पृशे केवलम् ईश्वरेण स्वभाववेशः परिणेतुरीष्टं भावान्तरं तस्य विभो प्रपेदे तदित धनत धनत जोनुत जोनुत धिमित तज्जम्ता तदित धनत धनत जोनुत जोनुत धिमित तज्जम्ता तदित धनत धनत जोनुत जोनुत धिमित तज्जम करदगदा तदित धनत धनत जोनुत जोनुत धिमित तज्जम्ता धन त जोनु त धिमि त किट त धन त जोनु त धिमि त किट धनत जोनुत धिमि त बभूव भस्मैव सीताङ्गराग बभूव भस्मैव सीताङ्गराग कापालमेवामलशेखर श्रीकापालमेव मलशेखर श्री ऊपान्तभागेषु च रोचनाङ्ग ऊपान्तभागेषु च रोचनाङ्ग गजाजिन शैव दुकूलभाव गजाजिन शैव दुकूलभाव तदं कुतकति कुतकत धिंगन्नतं तद्दित्तकनक झं दतिकिततक तदि धन जोनु धिमि तदिकिततक तक दित्तकनक झं दतिकिततक तदि धन जोनु धिमि तदिकिततक तद्दित्तकनक झं दतिकिततक दित्तकनक झं दतिकिततक तद्दित्तकनक झं दित्तकनक झं तकनक झं करदगत करदगतम करदगत करदगतम करदगत करदगतम
ज्योतिविलोचनं यच्छङ्कान्तरज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टानलपिङ्गतारम् अन्तर्निविष्टानलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्या सान्निध्यपक्षे हरितालमय्या तदेव जातं तिलकक्रियाय तदेव जातं तिलकक्रियाय धनं पुतकति पुतकतधिकिनतं धीनु ततद्धिमिता ततझं तझं धनं तधुं गतिं तकधीनु ततद्धिमिता ततझं तझं धनं तधुं गतिं तकधीनु ततद्धिमिता ततझं कर्तकधरिकं 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 तद्धित्तधीनु ततद्धिमिता ततझं कर्तकधरिकं तत्कर्तकधरिकं तत्कर्तकधरिकं धित्तधीनु ततद्धिमिता ततझं धित्तकर्तकधरिकं 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 यथा प्रदेशं भुजगेश्वराणां यथा प्रदेशं भुजगेश्वराणां करिष्यताम् आभरणान्तरत्वं करिष्यताम् आभरणान्तरत्वं शरीरमात्रं विकृतिं प्रपेदे शरीरमात्रं विकृतिं प्रपेदे तथैव तस्तु अनरत्नशोभा तथैव तस्तु अनरत्नशोभा धनं पुतकति पुतकतधिकिनतं तद्धित्ता कुतनकुतकझं झं तद्धिधनझं धिमितटिकिततकतकधित्ता कुतनकुतकझं झं तद्धिधनझं धिमितटिकिततकतधित्ता कुतनकुतकझं झं तद्धिधनझं धिमितटिकिततकतकधित्ता कुतनकुतकझं झं तद्धिधनझं धिमितटिकिततकतधित्ता कुतनकुतकर्तकधरिकं धित्ता कुतनकुतकर्तकधरिकं कुतनकुतकर्तकधरिकं कर्तकधरिकं कर्तकधरिकं इत्यद्भुतैकप्रभव प्रभावादित्यद्भुतैकप्रभव प्रभावात् प्रसिद्धनेपथ्यविधिर्विधाता प्रसिद्धनेपथ्यविधिर्विधाता आत्मानमासन्न गणोपनीते आत्मानमासन्न गणोपनीते खड्गे निषक्त प्रतिमं ददर्श खड्गे निषक्त प्रतिमं ददर्श धनं पुतकति पुतकतधिकिनतं तद्धिद्धनं पुतुं दा धी तकति कुतकतधिकिनतं तकधिद्धनं पुतुं दा धी तकति कुतकतधिकिनतं तद्धिद्धनं पुतुं कर्तकतधिकिनं तकधिद्धनं पुतुं कर्तकतधिकिनं तद्धिद्धनं पुतुं तकधिद्धनं पुतुं धनं पुतुं कर्तकतधिकिनं धनं पुतुं कर्तकतधिकिनं धनं पुतुं कर्तकतधिकिनं गोपतिं नन्दिभुजावलम्बी गोपतिं नन्दिभुजावलम्बी शार्दूलचर्मान्तरितोरुपृष्टं शार्दूलचर्मान्तरितोरुपृष्टं तद्भक्तिसंक्षिप्तबृहत्प्रमाणं तद्भक्तिसंक्षिप्तबृहत्प्रमाणम् आरुह्य कैलासमिव प्रतस्ते आरुह्य कैलासमिव प्रतस्ते धनं पुतकति पुतकतधिकिनतं तत्तद्गद्धित्ता गद्धित्तधि धनधनु धिमितकिततकताता तदिताता धनताता धनुतधिमितकिततकतकत गद्धित्तै गद्धित्तधि धनधनु धिमितकिततकताता तदिताता धनताता धनुतधिमितकिततकतत गद्धित्ता गद्धिकिततकतकत गद्धित्ति गद्धिकिततकतद्धित्ता तदिङ्गिनतं धित्ता तदिङ्गिनतं तदिङ्गिनतं ता
भस्मैव सीताङ्गराग बभूव भस्मैव सीताङ्गराग कपालमेव मलशेखर श्री उपान्तभागे रुचरोचनाङ्ग गजाजिन शैव दुकूलभाव शङ्कान्तरज्योति विलोचनं यत् अन्तर्निविष्टानलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्य तदेव जातं तिलकक्रियाय यथा प्रदेशं भुजगेश्वराणां करिष्यताम् आभरणान्तरत्वं शरीरमात्रं विकृतिं प्रपेदे तदैव तस्तु अनरत्रशोभा इत्यद्भुतैक प्रभव प्रभावात् प्रसिद्धनेपथ्यविधे विधात आत्मानम् आसन्नगणोपनीते खड्गे निषक्त प्रतिमं ददर्श स गोपतिं नन्दिभुजावलम्बी शार्दूलचर्मान्तरि तोरुपृष्ठं तद्भक्तिसंक्षिप्तबृहत्प्रमाणम् आरुह्य कैलासमिव प्रतस्ते आरुह्य कैलासमिव प्रतस्ते आरुह्य कैलासमिव प्रतस्ते। И в заключении мы предлагаем танцевальную композицию «Джугал Банди». Это технический номер в стиле катхак, который на хинди также называют «Саваль Джаваб», что переводится «вопрос-ответ». В этой композиции вопрос задает танцор и отвечает ему мастер игры на ударном инструменте табла. Исполняет Элеонора Маргорина. Нам особенно приятно отметить, что в нашей программе принимают участие музыканты из Индии. Табла – Хашмат Али Кхан, преподаватель игры на табла при Индийском культурном центре имени Джавахарлала Неру, и его сын Азам Кхан, исполняющий партию на ситаре. Читает парант выпускница Делийского института индийского классического танца Катхак Катхакендра Екатерина Селиверстова. Помогают музыкантам студенты культурного центра Джаганатх табла, Анна Толмачева табла, Виолетта Константиновская тампура.
din din da da din din da da din 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 da da din da din din da 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 din din da da din din da da din din da ni dikata da dikata da dikata kata dik na da dikata kata dik no da ni dikata da dikata da dikata kata da dikata dikata da dikata kata dik no da dikata kata dik no da धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा नग 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 तेरे के धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा नग 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 तेरे के धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा धातु के दिखे टका ताके दिखे न धा दिन दिन धा धा
धलांग ता धलांग दिग दिग थोदिन थोदिन दिदा धलांग धलांग धली न कदा दिग दिग धा गड़ दिग धा दिन धा गड़ दिग धा गड़ दिग धा धलांग धलांग धली न कदा दिग दिग धा गड़ दिग धा गड़ धा गड़ दिग धा गड़ दिग धा धलांग धलांग धली न कदा दिग दिग धा गड़ दिग धा गड़ दिग धा गड़ ता Формилю — это ритмическая композиция, в которой используются звуки, изображающие движение разных животных, как, например, кукушка, куку, либо олень, дрыга-дрыга и разные другие. Данна, 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 такита, 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 гиннара, гиннара, ге-ге-да-да, ди-ди-на-на, ката-ката, тириката-так, танна, танна, тари-ку-ку, тари-ку-ку, дрыгана, дрыгана, ты-та-ты-та, ку-ку-джана-на-на, дрыга-джана-на-на, да-трака-ди-ки-та, ката-га-ди-гина, данна-данна, да трага-ди-ки-та, ката-га-ди-гина, да-гина, да-трака-ди-ки-та, ката-га-ди, да-на-да-на-да, да трага-ди-ки-та, ката-га-ди-гина, да-гина, да-трака-ди-ки-та, ката-га-ди-гина, да-на-да, да трага-ди-ки-та, ката-га-ди-гина, да. Tava tunga taka taka ta tunga taka diga ta tunga taka ta dig 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 te ta dig 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 te dig dig to dig 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 tran ta ta te 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 dig dig ran ta 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 do ta ta tin ta ta cha dig dig ran ta ta до ти ча па 3 раза одна и та же композиция.
Maiur, Pavlin.
भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगन्मङ्गलम् जीवमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 Добрый вечер. Это не нуждается в переводе. Dear friends, Дорогие друзья, on your behalf, on behalf of all present here, со стороны всех зрителей, всех присутствующих, I would like to convey позвольте поблагодарить my appreciation and felicitations выразить поздравления, поздравления и наилучшие пожелания for this wonderful performance в связи с этим замечательным представлением, с этим концертом to the artists. всем артистам. I will recite their names because they are quite well known to all of you. К сожалению, Irina Iskastinskaya, Ирину Искоростенскую, Eleonora Margorina, Элеонора Маргорина got it right, and Dmitry Zmediev, и Дмитрий Змеев. and also our artists in the Jawaharlal Nehru Cultural Center, А также руководители культурного центра и студентов культурного Hashmat центра Ali Khan, Ашмат Али Хан, Mr. Azam Khan, Азим Хан, and must mention also Ekaterina Salivetsova, Екатерина Соливерстова, да? and our students. И всех учеников. I think I speak for all of you Господин посол говорит, что он, видимо, высказал ваше мнение, that this performance is really a great feat of professional skill. Господин посол утверждает, что этот концерт – это настоящее выступление и показ высочайшего мастерства. It has reflected and captured the spirit of Indian dance. И здесь полностью схвачено и выражено дух индийского танца. And this has been possible only because of the great dedication И это возможно только благодаря тому, что
the great dedication and the great discipline and commitment which they have shown all these years. Благодаря преданности делу и большому труду на протяжении многих лет It is truly a contribution to the cultural understanding and friendship between our two countries. и на самом деле это большой вклад во взаимопонимание и взаимопроникновение двух культур, дружбы России и I Индии. would also like to express my appreciation И господин посол выражает свою благодарность и восхищение for the understanding and the interest which audiences have shown благодарность аудитории за тот интерес и понимание, которую in продемонстрировали зрители. our culture and dance and music. И любовь к индийскому танцу и к индийской музыке, которую мы видим здесь. We also look forward to our own public in India being given the opportunity for exposure to Russian music and Russian dance and culture. Господин посол предполагает, что и в Индии, возможно, тоже произойдет некий прорыв русской культуры, и люди будут узнавать русскую культуру, русскую музыку, русский танец. In fact, there have been very intensive exchanges in recent years between the two countries. И в недавние годы мы наблюдаем сближение культур двух стран, And these have brought us closer together. и это сближает нас очень сильно. So once again, I would like to express the hope that we have more performances of this kind. И давайте надеяться, что будет больше представлений и концертов подобного рода. I would like to wish the artists great success, further success, И господин посол желает артистам больших и дальнейших успехов. and good health to all of you. И всем вам доброго здоровья. And thank you for your attention. И благодарит за приглашение. Thank you. Spasibo. Спасибо вам. And thank you. Thank you for. I must also thank the performers, the artists, and the organizers for arranging this function and for inviting us. И господин посол благодарит и артистов, и всех организаторов за приглашение, и за подаренный вечер. Thank you. Спасибо. Мне не остается ничего сказать, кроме большое спасибо, потому что добрый и доброжелательный зритель – это половина успеха выступавших. Спасибо.